Recording in progress. Pusing. Oh ya. Ada pertanyaan mau makan apa yang pertama? Makan apa aja deh? Makanan yang kedua. Berarti harus tapi lapar. Dialihkan yang Hai Hasana, good evening. How are you? Yeah, as usual. Alhamdulillah. Where the others, coach? I don't know. Yeah, actually, I'm so sorry for the lateness, guys, because there is something, so I have to start it right now, and I don't realize that I didn't change the time at Zoom to 7:30, but it's still 20 or at 8. Maybe some of them watch that or read that before, so they just wait until 8 maybe, I don't know. Oh yeah. Okay, I'll try to contact Yeah, I have sent the message to the others. our group. Wait, let me check. Yeah, Rizka has seen my text. Okay. I don't know for the others. We will wait and we'll see. Rido, Rada, and Andriani. They should be here right now, actually. Hi, Rizka. Hi, Mizu. How are you there? At home. What are you doing? Just looking for hotel. What again? Looking for? Iya, mencari kan? Yeah. What do you mean? Iya, lagi cari-cari hotel, Mizu. What it for again? Maybe at Sunday, Sunday or Monday, we'll go to Jogja. Oh, that's why. Maybe, yeah. You're looking for the hotel at Jogja, yeah? Actually, yes. I thought you were looking for the hotel in Medan right now. That's why I asked you. No. What's for at Medan? Yeah, that's why I asked you. I'm just curious about it. That's why. Kemarin juga baru pulang dari hotel tadi. Nggak Yeah. mungkin nginep lagi kan? Yeah. If I'm not mistaken, I heard it yesterday or 2 days ago. Yesterday, that you said it will be held until this day, right? Yeah, right. Misu makan apa? Kayaknya enak banget. Dimsum ya, or something like that. Atau mie. Oh iya, kirain ini. Pakai ini ya, Misu. Yeah, just last a little bit, a little. Wah, di sini masih banyak nih, Misu. I almost ate them all. Maybe you can send it here. Yeah. Ongkirnya lebih mahal, Misu. Yeah, maybe you can add something else.
Halo Sinta, welcome. Dadah. Halo. We wait for the others for a moment ya. Wait. Wow. Wait, I'll chat Rido ya. What are you doing now, Rada? Hmm? What did you say? Oh, maybe you can unmute it first. Okay. Di why ada suaranya putus-putus. Yours or mine? Oh, what's going on? Kayaknya di sini aman-aman aja Mbak Rada. Yeah, that's right. But yeah, I didn't hear your voice last time. That's why. But menggema sih Mizu dari kemarin itu. Suaranya Masian. Wow, really? Ya, But is it clear enough or? clear, but tetap aja menggema. Okay. As long as it is still clear, yeah, it doesn't matter lah ya. Ya Mizu. Okay, because I don't really know what's the problem is, so yeah, maybe we can just follow the flow. Asik. Hi Rido, welcome. Halo, bisa. What are you doing now? Apa Mizo? What are you doing now? What am I doing? Yes, that's right. Nothing, Mizo, but life. Nothing. Nothing but life. Gak apa-apain tapi hidup. Just or you just laying down. Are you in your own room now or outside? I'm in my room actually right now. Okay, yeah. So it means you're free enough to join our meeting freely, right? Yeah, of course. Okay. I'm always free. Nice. But my soul gak jadi itu. What's going on? Enggak, bisa tadi kentut aja. Lanjut. Okay. Oh my God. Okay. Maybe it's time for us to start the meeting, the class. So I'll share the screen ya. Okay.
Kelihatan ya? Guys, Iya, Mizu kelihatan. oke. Iya, Mizu kelihatan. Oke, kita mulai aja langsung sambil menunggu kalau misalkan ada yang lain yang akan join lagi. Oke, wait, saya cek dulu. Oke, Rizka, Rido, ada Tari Hasan. Oke, Tari sudah hit sambil menunggu nanti kalau dia menjoinnya. Oke. There are two possible methods to use while you listen to a long conversation. Okay, you can just listen to the conversation and ignore the answers, or you can follow along with the answers while you listen. Oke, jadi maksudnya ini itu tergantung kemampuan masing-masing pribadi ya. Ada yang multitasking, ada yang harus satu persatu gitu. Jadi kalau kita bisa sambil mendengarkan podcast atau audionya, sambil kita baca opsi jawaban, kita bisa lakukan itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita bisa fokus aja dulu di listening di audio until finish, and then you can, after you finish to listen the podcast, you can start to read the answer choices. Oke, jadi bisa langsung dengerin aja dulu sampai selesai, kemudian habis itu mulai baca opsi jawabannya. Jadi tergantung masing-masing. Kita yang tahu kapasitas kita, siapa yang bisa multitasking, siapa yang bisa sambil baca sambil dengarkan, siapa yang harus satu-satu dengarkan dulu sampai selesai baru baca. Ya, kembali ke pribadi kalau itu ya. Oke, ignore di sini bukan akhirnya kita mengabaikan, tapi maksudnya ya, fokus aja dulu dengarkan audionya sampai selesai, baru mulai baca answer choicesnya. Tapi bisa juga kita yang tadi saya bilang dengerin sambil baca. Oke, contohnya kita bisa lihat di sini on the recording you hear, "Can I help you? I'm interested in opening an account." And okay, well, we have several different types of account: checking account, saving account, money market account, and time deposit account. Okay, it's a checking account that I am interested in. Okay, I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's about all there is to it. Okay, that sounds easy enough. Thank you for your help. Oke, kemudian tipe pertanyaannya itu nanti salah satunya ada what type of account does the woman want, sama what does the woman need for her to show him. Oke, tapi nanti kalau untuk dalam conversation itu satu persatu setelah dibacakan audionya semua, kemudian pertanyaannya satu persatu. Dia, what type of account does the woman want? Oke, kemudian setelah itu kita diminta menjawab dalam waktu berapa detik, seperti kemarin ya, 10 sampai 12 detik, kita memilih opsinya ini. Kemudian dari audio kita dengarkan, kalau ini kita baca aja karena sudah ada TypeScript-nya di sini. Si woman-nya itu bilang, it's a checking account that I am interested in. Oke, berarti yang tipe account yang diinginkan si perempuan itu adalah a checking account. Jadi dari opsi yang disebutkan ada banyak, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia yang checking account yang dia mau dijawab. Setelah itu langsung disambung lagi. What does number 2? What does the man need for her to show him? Oke. Jadi apa yang harus ditunjukkan si perempuan itu ke laki-laki yang minta identifikasi tadi lah. Nah, yang diminta adalah some identification. Oke, di sini dari opsinya ini kita bisa lihat ada a form, an account, a piece of identification, sama a check. Nah, meskipun di sini tadi dikatakan first you have to fill out a form, ini ada a form, tapi yang ditanyakan adalah the man need for her to show him.
kalau formnya ini sudah dipegang si laki-laki ini, disuruh si perempuannya isi. Nah, sementara yang diminta untuk ditunjukkan adalah yang identification, makanya jawabannya adalah yang Charlie. Oke ya. Nih, setelah kita jawab yang ini, biasanya sih sekitar 3-5 ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi itu tergantung kita dapat soal yang isi berapa pertanyaan, seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk ke yang next audio begitu untuk nomor berikutnya. Ya, when you mana nih? Oke, kalau di sini dijelaskan lagi, when you read the answers to the first question, you can anticipate that the first question is what type of account. As you listen, you determine that the woman wants a checking account. Therefore, you can anticipate that the best answer to the first question is A. Ini yang tadi saya sudah jelaskan juga. Kemudian begitu juga untuk yang pertanyaan kedua. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini kita akan dengarkan audionya sebentar. Coba exercise 22. Mana dia? Dengar ya. TOEFL exercise 22. Kedengaran nggak? Kedengaran, Mizu. Oke. Dia Mizu kedengaran. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And, of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Kayak apa? Mizu, find work on campus. Oke, find work on campus. Benar ya? Mhm. Oke, kita lanjutkan langsung ke number 2. Number 2. Where does the conversation probably take place? Oke, di mana? Okay, in a campus office. Karena kan tadi side. Number 3. Oke, in campus office ya, benar ya? Oke, kita langsung lanjutkan ke nomor 3. How many hours of work does the man want per week? How many hours? Delta. Apa? Delta bukan. Mizu. Up to 10. Up to 10 itu terlalu luas ya. Up to 10 itu artinya apa? Di atas 10. Oh, Jam. di atas. Alpha. Oke, jadi dia lebih ke yang Charlie ya. Oh, Charlie. No more than 20 tadi ada tadi dibahas tadi.
Karena kalau up to 10 itu kan bisa nyampe 30 lah, berapa kan itu masih tidak terbatas ya. Tapi kalau no more than 20 itu sudah clear gitu, dia nggak lebih dari 20 jam. Oke, next. Number 4. When can the man work? When can the man work? Kapan? Alpha atau B? Apa atau B? Apa tuh? B. Berapa? Oke, yang lain? Karena kan tadi dia bilang sore ya, after class, at noon, and weekend. Ada nggak sih weekend tadi? Pokoknya ada at noon tuh. Jadi, jawabannya adalah? Bravo. Kalau Rizka sih berapa, Mizu? Yang lain nggak tahu. Bravo. Oke, bravo. Akhirnya keluar suaranya. Hello coach. Iya. Oke, kita lanjutkan number 5 ya. Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oke. Apa yang dibilang? Conversation 2. Apa? Delta. Delta. Ya benar ya, delta ya. Oke, cukup clear ya. Nah, sekarang kita langsung masuk, nah seperti ini. Habis itu kita langsung masuk ke conversation 2. Jadi dia conversation berikutnya. Questions 6 through 10. Listen to a conversation between two friends. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Kayaking? Yes, you know what a kayak is, don't you? It's a long, narrow boat, the kind first used by the Eskimos. It's quite popular now on whitewater rivers. Oh, I know what a kayak is. I was just surprised that you would take a trip like that. Weren't you scared? At first I was, but after I learned some techniques for maneuvering the kayak, it wasn't so bad. But we didn't start out on the river. We had 3 whole days of instruction in a shallow pool first. Then, when we finally got out on the river, I felt ready for it. Did you spend the nights camping outside on the ground? That alone would make the trip unappealing to me. Oh no, the accommodations were fantastic. Each person on the trip had a private cabin, and the facilities included a hot tub, a lodge where you could have a drink and relax, and a top-notch cafeteria with great food. Now that part of the trip does sound good to me. But I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak. Oh, you should try it. I know you'd like it. I'm going to do it again myself as soon as I can afford to spend the time and the money. Well, better you than me. Number 6. When does the conversation probably take place? Kapan? Kapan conversation-nya ini? Delta. Kayaknya delta deh, Mizu. Oke, delta ya benar ya. Oke, next. Number 7. What are the man and woman discussing? Kita diskusikan. Charlie. Carlin? A trip the man has already taken. Oke, benar ya, Charlie ya. The next. Number 8. How much instruction did the man have before going out on the river? Oke. Apa? Bravo nggak? Bravo nggak? Oke, tadi dia ada sebut 3 whole day ya. 3 whole days. Oke, jawabannya berapa benar?
Lanjut ke nomor 9. Number 9. Which of the following is not part of the kayaking trip? Apa? Yang bukan part. Yang bukan partnya Apa? berarti yang nggak masuk dengan apa yang dilakukan selama kayak gitu ya. Oke, jawabannya adalah alfa, benar. Oke, terakhir yang di conversation ini. Number 10. How does the woman feel about taking a kayaking trip? Delta. Apa? Delta. Oke, delta ya benar ya? Ya, delta. Kita lanjutkan Conversation 3. audio berikutnya. Questions 11 through 15. Listen to a conversation between two classmates. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Why is it called acid rain? It's called acid rain because the rain, or some other kind of precipitation, has been polluted with acid. Where does the acid come from? From cars or factories, anything that burns coal or oil. These are made up mostly of sulfur dioxide and nitrogen oxides, which react with water vapor to form sulfuric acid or nitric acid. You mean that when coal or oil is burned, acid gets formed? And when it rains or snows, the acids fall back on Earth? Exactly. That's why it's so dangerous. Acid rain has been falling over areas of northern America and northern Europe. And if this isn't checked, the effect on the water supply and plant and animal life could be disastrous. This is something important. I really need to read that article. Number 11. What is the topic of this conversation? Oke, apa topiknya? Delta nggak ada. Bravo. Apa? Delta. Bravo nggak sih? Delta ya, the cause and the possible effect of acid rain. Acid rain. Delta ya. Oke. Yep. Okay, next. Number 12. What energy sources cause acid rain? Oke, apa yang menyebabkan hujan asam? Charlie. Charlie. Number 13. Oke, ya benar ya, Charlie ya. Next. How is sulfuric acid formed? Dari mana gasnya itu datang, maksudnya muncul? Bravo. Bravo. From sulfur dioxide and nitrogen oxide. Oke. Yang lain sama. Oke, benar ya, bravo ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke next number. Number 14. According to the man, where is acid rain a problem? Charlie. Gimana? Charlie. In parts of several northern continents. Charlie. Ya, benar ya. Charlie ya, tadi ada disebut ya. Oke, the last one. Number 15. What action does the woman think she should take next? Oke, apa yang harus langkah apa yang harus dilakukan di wanita itu selanjutnya?
Apa? Delta. Oke, ada tadi ya. Katanya dia mau mendapatkan informasi lebih tentang itu. Jadi jawabannya delta. Oke ya, clear ya? Yeah, Iya, clear. itu clear. Oke. Next. Oke, exercise skill 11, skill 18 to 22. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skill 18 to through 22. Oke, jadi ada yang anticipate the topics you will hear, and then anticipate the questions, and listen for the topic in the first lines, draw conclusion about the situations, and listen for the answers in order. Jadi yang ini lebih ke review dari yang skill 18 to skill 22 yang barusan tadi ya. Jadi ini gabungan dari 18, 19, 20, 22, 5 skill. Oke. Kita akan dengarkan audionya. TOEFL review exercise, skills 18 through 22. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 18 through 22. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Mana? Kemana mereka si laki-laki mau pergi? Alpha bukan yang bisa tadi. Kayaknya apa, tapi kok kayaknya masih agak ambigu nggak sih? Soalnya kan musik building gitu. Belum tentu juga dia mau ke konser, soalnya nggak ada tanda-tanda mau ke konser. Betul sekali. Sedikit tricky ya. Iya. Dia ini mau ke kuliah sebenarnya. Jadi jawabannya itu Charlie ya. Oh iya ya. Gitu misal. Iya, kuliahnya itu tadi di gedung itu gitu loh. Makanya seolah-olah mau ke konser. Oke, next. Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Oke, jadi ada berapa rute untuk sampai ke gedung musik itu loh tadi yang disebutkan, ada berapa? Ya, 2. Ada 2, naik bus sama jalan kaki tadi ya. Iya. Oke, benar ada 2. Oke, lanjut number 3. Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Apa masalahnya kalau ngambil bus untuk pergi ke sana? Charlie deh Mizo. Tadi kan ada dibilang Charlie. Tadi kan ada dibilang Charlie apa? Ada dibilang apa tadi? Jadi kayak apa busnya tuh kadang ada kadang enggak gitu nggak sih? Oke, iya ya, benar ya. Jadi jawabannya Charlie. Antara Charlie atau Delta Tunggu. bukan sih? Bedanya Kok apa Coach yang Charlie? C sama D?
Kalau aku sih kayak gitu sih Mizu. Bukan Charlie ya, kalau Charlie ini dia nggak kadang-kadang nggak datang nih busnya. Kalau yang Delta itu dia ibaratnya itu kayak belum jamnya untuk datang gitu loh. Jadi dia harus menunggu. Kayak Jadi bisa telat gitu. iya benar sekali. Jadi belum waktunya untuk lewat situ busnya untuk stop gitu loh. Jadi harus menunggu berapa menit lagi dia ada disebut seperti itu. Jadi kira-kira jawabannya Delta. Delta ya. Next. Number 4. What does the man finally decide to do? Nah, jadi apa yang keputusannya si laki-laki jadinya dia milih apa itu? Karena busnya tadi jarang lewat kan, jadi dia memutuskan untuk jalan. Jalan kaki. Apa Mizu? Yoi. Oke, kita lanjutkan. Conversation 2. Oke, masih kita Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument, and we spent a few days in Laramie. But we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Of course we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without seeing Old Faithful. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number 5. How does the woman describe her Wyoming vacation? Oke, Bravo. di awal sudah clear banget ya. Hmm. Oke, jawabannya bravo. Lanjut. Number 6. Number 6. How did the woman probably travel on vacation? Oke, naik apa mereka pergi? Si perempuan itu. Yuk, naik apa yuk? Number 7. Charlie. Dia ada baca, aku nggak sengaja ada denger tuh apa gitu. Kayak dua apa, tapi kayaknya nggak, kalau Charlie nggak mungkin dua kereta api. Kalau pesawat juga nggak mungkin antara Alpha sama Delta sih Mizu. Kayaknya Alpha sih, tapi nggak tahu ya. Oke, jawabannya Alpha ya. Tadi juga dia ada sempat sebutkan stop berapa kali gitu kan. Kalau naik kereta Oh api iya. kayak agak gimana gitu, itu terlalu umum ya. Jadi untuk bolak-balik berhenti itu agak kayaknya kurang cocok. Oke, baik Kak ya. Nanti didengarin lagi audionya lagi ya. Which of the following did the woman do on vacation? Oke. Apa? Number 8. Delta nggak sih Mizu? Tadi kan dia kayak mau ke park apa gitu, National Park, and then beberapa kali habis itu baru ke Yellowstone gitu. Oke, Benar nggak? benar sekali. Jawabannya Delta ya. She made a few stops before going on to Yellowstone. Jadi sebelum sampai ke Yellowstone, dia itu stop dulu di beberapa tempat. Oke, next number 8. Which of the following is a well-known site in Yellowstone? Well-known site in Yellowstone. Apa?
Apa? Oke, apa ada? Nggak ada suaranya, ada? Yang Charlie, Coach. Oke, ada tadi ya, dimension ya, all faithful ya. Ada. Ya, benar. Jawabannya Charlie. Oke, next, number 9. Number 9. What would the man like to do? Oke, apa yang ingin laki-laki itu lakukan? Bravo. Bravo. Oke, benar ya. Tadi ada dibilang, oh nanti aku harus ikut lagi ke sana kayak gitu ya. Ada disebutin ya. Oke, ya benar jawabannya bravo. Sekarang the last conversation. Conversation 3. Questions 10 through 13. Listen to a conversation between two friends. How are you going to spend this year's Thanksgiving vacation? I'm going to spend it with my family. We celebrate very traditionally. We go to my grandparents' house and have a big Thanksgiving dinner. It's really the only time in the year that my whole family gets together. In my family, we just have a big feast, too. We don't really stop and think about how Thanksgiving Day developed, how new colonists in Massachusetts had a 3-day feast to give thanks for surviving the first terrible winter and for gathering their first corn harvest the following year. Did you know that the original Thanksgiving Day was celebrated in July? No. I thought Thanksgiving had always been in November. The first Thanksgiving was celebrated on July 30th, 1623. After that, Thanksgiving was celebrated at many different times. It wasn't until 1863 that Abraham Lincoln declared the last Thursday in November as a day of Thanksgiving, and this holiday has been celebrated in November ever since. Number 10. What is the subject of this conversation? Okay, what is the subject of this conversation? Apa? Yang alpha. Oke, ya benar ya, alpha ya. Oke, next, 11. Number 11. How will the woman spend Thanksgiving? Oke, bagaimana si perempuan itu menghabiskan waktu untuk Thanksgiving? Charlie nggak sih, Miju? Oke. Sama keluarga. Charlie. Tapi antara Charlie sama Alpha sih, tapi kayaknya apa ya? Charlie atau Alpha ya? Antara itu dua deh, Misu. Oke, jawabannya apa, Dak? Yang Charlie. Tuh. Itu mana nih suaranya, Dak? Muncul suaranya nih. Charlie. Oke, benar ya Charlie ya jawabannya ya. Jadi dia menghabiskan waktu bersama keluarga dengan tuh a big Thanksgiving dinner. Oke, next number 12. Number 12. What were the Massachusetts colonists thankful for? Apa? Berapa tadi ada di mention? Bravo. Iya, ada the corn harvest ya. Number 13. Okay, According to the speaker, when is Thanksgiving celebrated today? Oke, kapan Thanksgiving itu dirayakan di hari-hari ini? Sekarang. Bukan yang dulu ya, tadi ada dibahas dulu. Delta. This is the end of listening part B. Apa? Delta, Miju, Delta. Delta ya. Jawabannya Delta on Thursday in November. Oke, it's clear. Next. Kita lanjutkan. Wow, ini baru sampai 23 loh ya. Oke, long talks. Contohnya, on the recording you hear, itu ada naratornya nanti ya. Question 1 through 4, listen to a talk about the settlement of America. Nah, itu seperti sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, kita harus dengerin baik-baik
di awal-awal itu akan bisa menentukan topiknya itu tentang apa, seperti itu. Ini contohnya, the settlement of America. Tentang settlement of America ya. Oke. Baru selanjutnya ini single talk ya. The settling of the past farmlands in Central North America was delayed, at least partly because of an error by one man. In the early 19th century, Lieutenant Zebulon Pike of the U.S. Army was sent out to explore and chart the huge expanses of land in the center of the continent. When he returned from his explorations, he wrote a report in which he erroneously stated that the vast plains in the central parts of the continent were desert-like, comparable to the Sahara in Africa. In reality, however, these vast plains contained some of the most fertile farmland in the world. Because of Pike's mistake, the maps of the day depicted the central part of what is today the United States as a vast desert rather than the excellent and available farmland that it was. This mistaken belief about the nature of these lands caused settlers to avoid the central plains for years. Oke. Ini untuk contoh yang single talks ini biasanya di nomor sekitar nomor 39 sampai 50 ya. Ini part C sudah. Oke. On the recording you hear what is the topic of this talk. Oke, apa? Tentang apa ini yang dibahas nih? Oke, apa ini? Halo? Oke, apa? Oke, yang lain? Rizka, Ridho, Hasanah? Iya, kayaknya beda Mizu. Karena banyak banget bahas tentang mistaken and then tadi banyak. Oke, ya benar ya tentang settlement-nya ya. Topiknya itu adalah ini tentang settling, settlement, settlers gitu ya. Jadi jawabannya Bravo. Kemudian number 2, how did Pike describe the area that he explored? Gimana?
si Pike mendeskripsikan daerah yang dia explore itu sebagai apa? Oke, yang lain? He wrote a report in which he honestly stated that the vast plains in the central part of the continent were desert-like. Oke, jadi jawabannya adalah ini ya, desert ya. As a desert. Okay, next, number 3. What was this area really like? Areanya itu seperti apa? Oke, kita lihat itu A, B, C. Ini. Bentar nyampe lagi ini ya. Yang Charlie, Coach. Bentar dulu. 2 page. Oke. Oke, mana dia? Nggak terbaca lagi, kecil banget ya. It was excellent farmland. Oke, di sini the most fertile farmland in the world. Ini ya? Oke, iya benar ya. Oke, number 4. This talk would probably be given in which of the following courses? Apa? Oke, kalau ini kita bisa kembalikan lagi PQ-nya ya. Jadi apa jawabannya? Kok jauh banget? Oke, ini. Apa nih? Lebih ke apa nih pembahasannya kira-kira? American History, Geology of the United States. Kenapa Geology of the United States? Karena dia mostly fokus secara spesifik itu membahas masalah ininya, misal kultur tanah gitu, misal bahwa di sana itu seperti apa gitu kalau bagi aku ya misal. Oke, lebih ke geologinya ya, bukan sejarahnya gitu ya. Coba bentar dulu, cepet banget. Discipline of. Tapi ini kan pembahasannya following ya. About the settlement of America. Coba. This talk probably be given. Oke. Ini tentang settlement of America loh. Apanya yang oke? Jadi yang Charlie atau yang Bravo, Coach? Aku agak bingung yang bagian ini. In the early 19th century, nah ada bahas ini juga. Ini lebih ke sejarah ya.
Coach, tapi kan itu ada yang the settling of the vast farmlands in Central North America. Itu bukannya masuk di history ya, Coach? Iya, sejarah. Saya bilang kan sejarah. Lebih ke sejarah memang ini. Ya kayaknya Mizu, soalnya walaupun dia lebih banyak bahas tentang farmlands, tapi dia kayak dari awal tuh nyeritain itu kan. Kayak kenapa sih itu si fast farmlands-nya itu baru dijelasin lebih banyak gitu. Iya, dan dia jelaskan juga ini kan topik utamanya sudah jelas nih, ada settlement of America. Baru di sini ada dari in the early 19th century, sudah ada bahas ini juga kan. Makanya ini lebih ke sejarah ya. Karena kan ada tahunnya dan ya udah. Ya Dok, gimana Dok? Iya, kalau. Itu ya, lebih ke sejarah ya. Bravo. Kita repot-repot ternyata jawabannya ada di sini guys. Ya Mizu. Ini yang mana ya? 1, 2, ini tadi baru 3. Probably. Oh iya benar ini ada nih, the early 19th century settling of the first. Iya benar ya. Coba tadi BACB coba benar nggak dari awalnya? Oke, 1B, 2A benar, 3C benar, 4B. Oh ya benar ya. Oke. Next. Oke, ini dia lebih ke strategi ya untuk yang di long talks, single talks. If you have time, review the answers to the questions, anticipate the topic, anticipate the question, and the second, listen carefully to the first line of the talk. Nah, ini tadi yang saya bilang, yang di awal-awal tadi tentang settlement, itu juga cukup menentukan settlement of America tadi. Kemudian, as you listen to the talk, draw conclusion about the situation of the talk. Who is talking, where or when the talk takes place, which course this lecture might be given in, because you will often be asked to make such inferences about the talk. Kita diminta menyimpulkan kira-kira mereka ini siapa, kemudian conversation-nya di mana, kapan, dan subjek apa yang dibicarakan seperti tadi ini tentang American history ya. And then number 4, as you listen to the talk, follow along with the answer in your text book and try to determine the correct answer. The questions are generally answered in order in the talk, and the answers often sound the same as what is said on the recording. Oke, nah ini biasanya kalau untuk yang di long talks atau single talks ini, jawabannya itu sudah ada langsung ada di conversation-nya itu gitu. Jadi kita nggak yang paraphrase lagi seperti itu. Oke ya. And then number 5, you should guess even if you are not sure. Never leave any answer blank. Oke, pastikan semua nomor itu terjawab, jangan biarkan blank guys. Karena ada 25% kemungkinan benar, walaupun kita sama sekali nggak tahu gitu. Ini ngomong apa kok sama sekali nggak dengar. Jangan dibiarkan blank, karena kita bukan sistem minus ya. Jadi jawab aja kalau sudah seperti itu situasinya. Oke, number 6. Use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Oke, gunakan waktu sisa. Waktu sisanya ini yang maksudnya dari nomor per nomor itu selalu ada jeda kan untuk kita menjawab.
Nah, kalau kita dalam menjawab itu kita sudah jawab, masih ada sisa waktu misalkan berapa detik, 5 detik, 4 detik seperti itu, gunakan waktu itu untuk melihat opsi jawaban berikutnya untuk nanti waktu audionya berlanjut kita bisa sudah menyimpulkan, oh ini yang ditanyakan seperti itu. Kan biasanya kan nomor tadi nomor 1 selesai, masih ada waktu sisa nih, bisa kita baca opsi jawaban nomor 2-nya. Jadi waktu nomor 2 ditanyakan pertanyaannya, kita sudah setidaknya sekilas sudah baca gitu di opsinya itu. Jadi nggak makan waktu banyak lagi untuk membaca itu. Oke, next. Skill 23, anticipate the topics. Oke, kita masuk ke exercise. Kenapa? Sorry Mizu. Kalau sekarang kan TOEFL-nya udah ada ini ya, untuk listening udah ada pertanyaannya masing-masing. Jadi kayak udah bisa lah diantisipasi langsung baca soal gitu. Iya, benar sekali. Itu kelebihannya yang sekarang. Lagi. Benar. Jadi sambil langsung aja gitu sambil kita menunggu, walaupun audionya juga yang diputar juga yang tertulis di situ gitu ya kan? Iya udah fokus karena kayak nanti udah tanya what is the moment imply, nanti udah ada langsung tuh, jadi ya udah tinggal baca aja. Sebenarnya kalau misalnya udah ngerti apa pembahasannya udah langsung dicoretin aja atau diklik aja. Benar itu, jadi seperti itu ya, jadi langsung aja sambil walaupun audionya belum diputar, maksudnya belum sampai ke nomor itu, tapi itu sudah ada di papernya itu soalnya gitu. Jadi langsung aja lihat opsi jawabannya, tadi dia ngomong apa nih, pertanyaannya ini gitu. Iya, nggak perlu nebak-nebak lagi guys, jadi lebih gampang. Betul sekali. Oke, seperti itu ya. Oke, next exercise 23. Nah, ini tipenya ini kalau di sini kita diminta mau menyimpulkan topiknya kira-kira apa nih. Kalau dari informasi-informasi yang tersedia adalah seperti ini. Ini kan masih cukup membingungkan ya. Yang mana nanti jawabannya apa, kita nggak tahu. Baru kita menyimpulkan kira-kira dari jawaban-jawaban masing-masing ini topiknya berarti apa nih, kayak gitu. Tapi ini supaya nanti ketika kita dapat soal-soal itu nggak bingung. Jadi kita dimulai dari yang ini cukup berpikir keras kita loh untuk menyatukan dari setiap nomor ini untuk disimpulkan jadi satu seperti itu. Oke, ini kan ini ada yang doing biology laboratory season, ada biology study group, first day of class, before final exam. Dari satu ini aja kita untuk menentukan yang akan dibahas selanjutnya kita belum tahu gitu. Nah, baru di sini diminta topiknya apa kira-kira? The requirement of a biology class. Nah, ini kan otomatis ada bicara tentang biologi. Ini waktunya berapa lama atau berapa kali mungkin dalam seminggu. Oke, kemudian ini apa yang dilakukan. Kemudian ini room assignment, exam topic, reading assignment, ini tugasnya ini tugas-tugas apa. Kayak gitu. Baru yang di sini number 5-nya lecture attendance, class participation, reading and writing assignment. Nah, ini masih relate ya dikit. Nah, dari sini kita simpulkan jadinya dapat the requirements of biology class. Gitu. Nah, ini jadi perintahnya di sini kita diminta untuk buat simpulkan topik. Nah, di sini kita kumpulkan keywordnya. You can guess this because of the following clues. Nah, ini ada biology, ada first day of class, ada reading assignment, ada exam, ada lab break. Jadi disimpulkan sendiri. Bebas kalau ini mau kata-katanya seperti apa, intinya keywordnya ditemukan. Oke, coba number 6 to 10. Atau ini mungkin lebih ke tugas aja lah ya, biar butuh waktu berpikir ya. Halo guys. Oke, Mizu. Iya, Mizu. Oke, Coach.
Ya, 6 sampai 10 dengan 11 sampai 15 ini cuma 2 nih. Tapi kita sambung lagi ini. Kita lanjut selesaikan dikit kok ini. Oke. Ini di sini sudah terbuka belum nih slide berikutnya nih? Udah skill 27 listening Oke. for answer in order. Oke, ya oke, sip. Kita lanjut yang skill 24 dulu ya. Oke. Anticipate the question. Oke, langsung aja kita coba di contohnya. Ini nih, you try to anticipate the question. Itu dari opsinya situ ada for 3 weeks, for 3 days, 3 months, 3 hours. Kira-kira pertanyaannya itu apa? Apakah itu what, atau itu where, atau when, atau apa? Nah, dari sini kalau di contohnya adalah how long does. Nah, kita nggak tahu topiknya apa, last. Jadi, ini kesimpulannya kira-kira pertanyaannya seperti ini. Berapa lama itu, misalkan berapa lama itu dikerjakan, atau berapa lama itu, misalnya dia bekerja, berapa lama dia bekerja, selama 3 minggu ke 3 hari, kayak gitu. Itu contoh ya. Oke. Nih, untuk exercise 24, ini yang saya minta cukup question word-nya aja ya, nggak usah detail complete. Nah, kalau number 1 di sini, dari opsi A, B, C, D, ini kira-kira pertanyaannya adalah when does the talk probably take place? Karena ada during, selama, in, on the first day, ini juga tentang waktu, just before the final exam juga tentang waktu, berarti when yang ditanyakan. Oke, ngerti ya perintahnya ya? Oke, number 2. Kira-kira pertanyaan tentang apa nih? How long berapa lama? How long? Ya, I think. Oke, bisa. Selain how long? Selain how long, bisa juga nanti kalau misalkan how often ya, seberapa sering. Karena di sini ada 2 times a week, once a week, 3 times a week. Ini seberapa sering juga bisa ya. Oke, next number 3. Number 3. What does the woman or the man do? Ya nggak sih? What does the man or the woman do? Berarti Iya, itu untuk sedang dilakukan. yang selanjutnya gitu. Want to do kali ya. Yang want to do. Oke, what benar ya. Kemudian number 4. Kayaknya where atau apa ya ini? What? What bisa ya. Lebih ke what ya, benar. Karena di situ lebih banyak tuh tentang exam topic, reading assignment, the first lecture. Oke, next number 5. What? Oke, what juga ya. Number 6. Kayaknya what juga deh. Oke, what juga. Number 7. Kayaknya what juga enggak sih? Iya, what semua ya. Next. Number 8. Where? Where, sudah jelas ya. Number 9. Antara where dan what nggak sih? Atau apa? They are not so violent. They are located. They contain. Lebih ke what ya?
Okay, Mizu. Ini lebih ke what karena kalau they are located itu cuma satu-satunya, dia lebih dominan di what ya. Okay, number 10. Kayaknya where ya? Tapi kayaknya where deh. Karena kan ada an island in Hawaii along a low volcanic mountain. Where Mizu? A volcano on a ring of fire along low volcanic mountain, an explosive volcano, an island. Bisa where, bisa what ya? Mizu. Ini semuanya ini empat-empatnya bisa where, bisa what nih. 11. Who? Siapa? Who, jelas ya. 12. Kayaknya how deh, how. How many ya? Hmm. Oke, 13. What? What? What, ya what. 14. Kayaknya what juga, tapi What, the last one. oh. Tadi sama kayak pertanyaan apa? What does the woman want to do? Atau where? Where ya, iya. lebih ke where. Dia mau pergi kemana? Ke White House, ke Oh, iya. Smithsonian, ke mall, ke beberapa museum yang lain. Oke. Enak kan jawabnya kan? Enak. Iya, Mizu. Tapi nanti kita nggak perlu jawab-jawab gini lagi. Iya. Ini kan cuma praktis aja. Okay, determine the topic. On the recording, you hear the major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. Okay. Ini ngapain? You think the topic of the talk is the effect of. Oke, jadi topiknya itu adalah dampak dari gempa bumi yang terjadi di adalah dampak gempa bumi tahun 1971 yang terjadi di Los Angeles saat ini. Oke, jadi dampak dari gempa bumi pada tahun 1971 ke Los Angeles saat ini gitu loh. Jadi kejadian itu dampaknya apa sekarang kayak gitu. Maksudnya seperti itu ya. Karena di sini ada is still affecting the economy of the area today. Oke ya, nanti ini kalau untuk menentukan topik, kira-kira topiknya apa, kalau dari pembahasannya begini, nanti topiknya adalah ini, dampaknya apa, the major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1970 masih mempengaruhi ekonomi dari area saat ini. Nah, makanya topiknya adalah the effect of the 1970 earthquake on Los Angeles today. Oke ya. Next, draw conclusion about who, what, when, where. Nanti kalau ada tugas-tugasnya yang di scale 25, 26, 27 itu dikerjakan aja ya. Ini kalau yang ini, file yang ini saya sudah apa namanya? Saya gabungin dari berapa ini? 24 sampai 27. Okay. As you listen to each talk, you should be trying to set the situation in your mind as you did with the long conversation. You should be thinking the following thought. Okay, jadi, who is talking? When does the talk probably take place? Where does the talk probably take place? What course is the talk concerned with? Dan what is the source of information for the talk? Okay, jadi itu yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan
conversation yang ada di long talks ya, di long talks. Okay, and on the recording you hear the next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola at 107 Marietta Street, and Coca-Cola was manufactured at this location until early in September of 1888. Okay, you think who is probably talking? Dia ada bahas the next stop on our tour, nah, berarti dia lebih ke tour guide, bener ya? And where are they? Di situ ada bahas of Atlanta, ada Atlanta di sana disebutkan. Kemudian when does the talk take place? Pastinya the next stop on our tour dibilang berarti in the middle of the tour ya. Oke guys. Oke, Mizu. Iya, oke. Kan enak kedengaran suaranya. Okay, next. The last skill for today. Listen for answers in order. Okay, ini tadi sudah kita. You can just listen to the talk and ignore the answers. You can follow along with the answers while you listen. Okay, example. On the recording, you hear the Great Chicago Fire began on October 8, 1871, and according to legend, began when a cook knocked over a lantern in Mrs. O'Leary's barn. No matter how it began, it was a disastrous fire. The preceding summer had been exceedingly dry in the Chicago area, and the extreme dryness, accompanied by Chicago infamous winds, created an inferno that destroyed 18,000 buildings and killed more than 300 people before it was extinguished the following day. Oke, ini kalimatnya panjang-panjang banget ya. On the recording you hear, according to legend, where did the Great Chicago Fire begin? Oke, no matter how it began, mana dia tadi? Mulainya di mana? Ini. According to legend, began when a cook knocked over a lantern in Mrs. O'Leary's barn. Oke, berarti in a barn ya. Kemudian the next, which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Okay, the dry weather prior to the fire made it worse. Coba kita lihat, dry created an inferno. Oke ya, betul ya. Baru lanjut, kalau yang ini Chicago's winds made it worse, ini juga sama, ini masih berlanjut, bukan hanya dry weather ya. Kemudian it killed many people, nih ada 300 orang, lebih dari 300 orang, berarti many people. Jadi jawabannya ini ya, it happened during the summer. Iya kah? Bener nggak nih? Benar ya, di sini kan ada dibilang the preceding summer had been exceedingly dry. Sebelumnya. Oke, berarti bukan di during the summer-nya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, Mizu. No ya, as always ya. Everything is clear. Ketawa Sinta, Rada, Sahilen. Ketawanya bersuara dong, jangan cuma emot. Iya, Coach. Ya kan asik dengar suaranya. Ya kan, Dok? Iya, benar sekali. Ya, begitu. Oke, ini juga
Hasanah juga mana nih suaranya nih? Aduh. Bangun Mbak, bangun Mbak, bangun. Iya, dari tadi saya ngomong sendiri terus, sepi banget. Aduh, kasihan. Ya sendiri loh Mizu. Kan dari tadi kami temani. Iya, Menemani kelihatan, wajahnya nggak kelihatan, Bung. Saya tidak tahu apakah kalian tidur atau ke kamar mandi atau ngapain. dirasain aja gitu, dirasain. Iya, dirasain sih, tapi gimana cara ngerasainnya? Saya cuma bisa ngerasain biskuit asik. Kak Ida foto profilnya bikin ketawa, iya ketawa aja. Kalau saya bukan foto profilnya nih yang bikin ketawa nih, muka saya ini sudah bikin ketawa ya, ya enggak? Rada. Iya, Coach. Oke, ini sudah cukup sampai di sini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini sudah 1,5 jam. Terlalu lama saya ngomong, kayaknya kalian sudah pada bosan juga. Asik. Enggak, gimana Nggak nanya? bosan kok Mizu. Oke, kenapa akhirnya ada nanya? Kenapa dok? Ini nih terkait apa namanya hari H ujian TOEFL gitu misal. Kalau yang mau ngambil yang ITP misalnya yang paper gitu misal, itu kita perlu nyiapin alat-alatnya sendiri atau dari pihak sananya udah nyiapin misal kayak pensil atau gimana gitu segala macam. Enggak sih ya. Seingat saya kemarin waktu saya enggak. Kita harus bawa sendiri misalnya pensil. Tapi nggak tahu kalau institusi lainnya kalau menyediakan. Actually, kalau pengalaman Rika 1 minggu yang lalu, itu kami cuma bawa pensil, penghapus, ya sama rautan, and then ID card. Nah, yaudah, habis itu nanti mereka nyediain papan ujian. Kita nggak boleh pakai jam di ruangan, sama apa ya, nggak boleh bawa smartphone. Ya udah, nanti kita cuma bawa ID card sama apa namanya, kita itu aja. Iya, itu berarti kita nyediain sendiri. Kemarin Mbak Juli ITP ya Mbak Juli? Ya, ITP. Yang paper, because kemarin telat daftar dan cuma tersedia itu, ya wis. Iya, benar. Kalau itu Mbak, di identitasnya tuh kan banyak banget yang di atasnya tuh harus diisi semua ya? Yang mana tuh Mbak? Ikutin instruksi aja sebenarnya sama yang dari petugasnya nanti. Ya benar, nanti mereka ada ngasih tahu apa-apa yang harus diisi, kayak kolom-kolomnya ini tuh. Karena nanti ada kartu ujiannya juga dikasih, di situ nanti ada input nomornya juga. Asik kok untuk paper. Kalau mungkin lebih asik lagi yang ini sih, yang apa dari online itu. Iya, saya belum coba juga itu online. Sebenarnya pengennya try itu, cuman kemarin aku takutnya yang di reading, dan kemarin waktu mau yang online itu si instansinya nggak balas-balas, jadi yang di Unimed balas duluan, ya udah daftar di situ dulu. Jadi berapa hasilnya? Rizka? I don't know. Aku rasa kayaknya nggak bagus deh listening aku tuh. Minggu lalu ya? Iya, minggu lalu. Lebih tepatnya hari Rabu. Oh, berarti ya harusnya minggu ini sudah selesai sih. Biasanya 14 hari katanya bisa. Ya nggak sih? 14 hari. Ada yang 14 hari, ada yang seminggu. Actually mereka bilang tuh dari 7 sampai 10 hari kerja gitu kan. And then kemarin karena hari Senin kemarin libur gitu kan, dan mereka belum bisa memastikan, terus kan minta sih besok harusnya udah ada gitu kan, tapi ya gitulah, nggak tahu. Oke, jangan lupa diinfoin ya, Rizka. Dikasih mau kalau misalnya hasilnya bagus boleh diinfoin duluan, kalau hasilnya enggak. PC aja nggak apa-apa sama saya kan. Nggak mau. Mau tahu juga hasilnya gimana. Parah itu luar biasa, parah tuh. Ya, memang begitu. Ya, yang offline di sini aja, maksudnya yang kursusnya offline, kalau mereka real test, saya selalu tanya hasilnya bagaimana. Nggak perlu malu, nggak masalah. Iya Mbak Juli, biar kita bisa review gitu. Enggak, nanti aja kalau misalnya aku nggak
nggak applies ke game kan minimal 400 ya. Kalau Unpad itu minimal 450. Kalau di atas itu aku kabarin gitu kan. Kalau misalnya apa nanti aku yang bulan Juni aku ikut lagi sih untuk ke Unpad. Oke, Ntar Sambil hasilnya nunggu di ijazah share sih. screen ya Mbak Jo. saya tunggu ya. Asik. Nggak bakalan dikabarin Mizu. Nggak harus Kalau di misalnya grup, cukup TPA PC aja. dapatnya aku ngabarin nggak apa-apa. Udah keluar hasilnya. PC aja, atau kamu buat di statusmu Oh tidak. Atau ntar kita ini aja Mizu, kita share screen di kelas. Jadi kita Asik. Di kelas ya. Enggak. Enggak, makanya kalau kamu nggak kasih tahu nanti saya share screen di kelas loh, Rizka. Ya udah share screen aja di kelas kan nggak ada yang tahu hasilnya dari mana. Saya nanti pasti tahu. Makanya lebih baik kamu kirim ke saya. Dari mana Mizu tahu? Dari Mizu ini bagian dari ini loh, lembaga TOEFL ya Mizu. CS. Nanti saya nanti bisa hubungin semua agent saya di seluruh penjuru asik. Oh my gosh. Oke. Itu setelah Mizu sih hancur banget. Boleh request skor nggak Mizu? Boleh Yakin request sama skor hasilnya. Oh bisa. Nanti saya buatkan, tapi nggak berlaku ya. Dan apa ya? Lebih susahan tuh kalau daripada apa namanya TPA Bappenas kemarin asik banget ngerjainnya. Ya paling gitu-gitu aja. Bahasa Inggris mah gitu-gitu aja kok terlalu. Kecuali IELTS ya sedikit memang lebih challenge lah. Karena ada ininya ya, Mizu speakingnya dan writingnya juga ada ini kan, academic writing. Iya benar. Tapi kalau speaking sih menurut saya nggak terlalu gimana ya. Lebih ke writing itu untuk mengembangkan ide sih. Karena kalau writing itu kita nggak bisa hanya gunakan common word. Kita harus ada banyak advanced word juga gitu, advanced vocab. Iya, dan harus memperluas wawasan juga nggak sih? Benar sekali, tepat sekali itu. Karena kalau idenya cuma di situ-situ aja, itu kurang menarik bagi mereka dan itu akan mengurangi nilai. Jadi memang kalau di writing itu kita harus idenya itu harus wow. Mizu sama satu lagi Mizu. Minggu depan itu kita lebih ngapain tuh Mizu? Minggu depan itu study group. Itu gambarannya seperti apa Mizu? Study group itu lebih ke pembahasan soal-soal sih kalau saya bilang. Soal-soal yang gimana nih Mizu? Kan banyak soal matematika atau soal bahasa Inggris lagi atau soal yang beasiswanya yang dipertanyakan itu gimana? Beasiswa bukan, lebih ke soal-soal seperti soal-soal scoring gitu. Nanti gitu ya Mizu. Ya, nanti ada soal-soal scoring gitu dikerjakan, mungkin nanti pembahasannya itu ada ini bahas apa, tapi lebih seringnya sih lebih ke structure sih ya, karena memang kalau untuk kayak listening, reading itu lebih ke praktis sendiri kayak gitu. Tapi kalau structure itu lebih ke dijelasin ya kan? Ya, benar Mizu. Structure agak mau sih. Kenapa? Structure emang bikin paling pusing, paling bikin pusing. Ngomongnya aja saya pusing. Iya. Tapi di UI bukannya ini untuk itu kan mereka ini ya 1.200.000 itu udah sekalian ujian TPA sama bahasa Inggris ya. Iya, betul. Bahasa Inggrisnya kan nggak pakai listening ya, cuman structure sama readingnya aja atau gimana sih? Iya. Iya benar. Tapi agak kompleks ya. Aku pernah lihat contoh soalnya kok kayak beratan simak gitu misalnya daripada. Iya. Soal simak. Soal misalnya memang agak ribet memang benar. Luar biasa sih dari SNF. Iya, simak UI waktu S1 juga susah banget dibandingkan ininya. Lumayan bikin mules ya. Ya mudah-mudahan aja. Amin. Kota hukum berapa Mas? Apa? Kota hukum di UI. Gimana? Nggak dengar aku. Mas ngambil di hukum kan? Iya. Kotanya berapa? Tergantung ininya sih. Kalau yang peminatan yang gue kejar itu kuotanya 20. Bisa lah Mas Ridwan.
20% calon mahasiswa UI. Jatuhnya aku yang ke-21. Enggak. Wih, sedih kali kayak gitu. Enggak apa-apa. Baru dari yang 20 itu ada yang mundurkan diri. Nah, masuk. Wow. Oh iya. Oh iya lagi. Udah Emang Mbak bisa Jo, gitu sini ya, Mizu? ya aja. Oke. Ada lagi? Nope. Genap. Oke, sepertinya I have to grab a bite, guys. So, you know what I mean, right? You know what I mean, right? I have to grab a bite. Okay. I understand. Oh yeah, what is it? Tell me. Well, I know it. I cannot tell. Tapi Mizu, aku takutnya kalau misalnya nggak PES gitu, kalau PLTI itu apa sih? TOEP ya? Atau apa sih? What? PLTI, lembaga PLTI. Itu TOEP atau iya? PLTI. PLTI kan itu juga ada ininya ya. Kalau salah satu persyaratan UGM tuh kita bahasa Inggrisnya bisa dari itu apa? TOEFL ITP. I don't know PLTI. Bentar dulu, aku buka portalnya dulu. PLTI juga ini bahasa Inggrisnya diakui juga sama UGM minimal 450, tapi mereka nggak ada sama sih kayaknya ada listening sama ini PLTI. Itu apa? PLTI itu apa? Itu Pusat Layanan Tes Indonesia, and then dia tuh ntar ya Mizu. Nah, aku tuh sampai jaga-jaga besok kan pendaftaran terakhir tuh TOEP ya TOEP. Nah jadi kalau misalnya itu besok nggak nggak keluar hasilnya, aku tetap daftar TOEP gitu sih Mizu. Takutnya kalau misalnya nggak daftar dan tes, aku kayak pesimis banget nih ininya, TOEFL-nya. Aduh, nggak tahu kenapa. Atau gimana ya Mizu? Ada saran kah? Ini kan saya nggak tahu nih prosedur keseluruhannya seperti apa nih. Baru konteks pembahasanmu ini, saran ini dalam hal seperti apa, saya masih belum sepenuhnya connect nih. Jadi gini, itu kan pendaftaran UGM itu tanggal 15 terakhir. Nah, ini juga aku lagi nunggu ijazah keluar. Katanya akhir bulan ini keluar gitu kan. But I don't know. Dan aku takutnya tuh kalau misalnya ngambil dari instansi lain, kalau TOEFL kan itu maksimal itu maksimal itu 1 bulan sekali gitu kan. Nggak mungkin bisa ngambil TOEFL lagi gitu kan untuk pendaftaran UGM. Karena untuk keluarnya kan 10 hari. Ya, gitu kan. Terus, and then kalau ngambil TOEP, kalau misalnya nggak PES gitu kan, yang kemarin TOEFL-nya, itu gimana ya, Mizu? Itu tanggal 21 sampai 25. Itu sebenarnya itu kamu bisa aja ngambil lagi, tapi dari lembaga lain. Tapi kan TOEFL nggak boleh, harus cuman maksimal tuh 1 kali loh, Mizu, 1 bulan. Enggak, itu sebenarnya lebih ke kitanya lagi sih. Ini kan kebutuhan juga ya, gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya, kan ini kan kita mau tes. Kalau kita misalkan tes di tempat yang sama, memang kita dibatasi, ada waktunya. Sebelum kita ngambil berikutnya, kita harus 1 bulan tunggu jeda dulu. Ada seperti itu. Tapi kalau ke instansi lain kan mereka kan nggak ada nama kita terdaftar di situ. Kemarin soalnya ada baca gitu kan, kalau misalnya walaupun di instansi lain dalam waktu 1 bulan itu dia ada 2 kali atau lebih dari 1 kali, mereka tuh sertifikat yang kedua itu nggak bakalan keluar gitu, Mizu, katanya. Atau nanti aku cari aja kali ya ininya, biar sebagai penelitiannya. Mungkin bisa jadi sih seperti itu, karena mungkin itu walaupun kita pakai lembaga lain misalnya, tapi kalau yang dia pusatnya tetap pakai yang ITS, ya sama aja. Iya. Karena dia
karena dia pusatnya tetap kembali ke Jakarta juga. Makanya Rizka ngambil lembaga lain, bukan tuh ITP, kayak PLTI, or nanti ngambil apa ASEP UGM ya. Ya, tapi seingat saya biasanya kalau untuk kampus itu mereka memang ada yang bisa pakai TOEFL prediction, tapi kalau yang official itu kayaknya ITS semua deh. Actually nggak harus TOEFL sih kan Mizu. Tadi ada beberapa, ada dari TOEFL, ada IELTS, ada dari kampusnya kayak UGM tuh harus dari ASEP gitu. Kalau Unpad itu dari apa ya? Aku lupa itu. Terus ya pokoknya dari lembaga kampusnya atau yang kerja sama kampusnya. Yang penting resmi sih Mizu. PLTI juga diakui. Iya, benar. Ya bisa. Tapi yang pertama sekarang ya optimis aja dulu yang sudah dikerjakan kemarin ya. Enggak optimis. Aduh, pesimis banget ini Mizu. Sumpah. Yakin? Yuk, Ken yuk. Bisa. Semangat, optimis dong. Masa nggak percaya dengan kemampuan sendiri? Kalau structure sama readingnya aku yakin, tapi listeningnya nggak yakin sama sekali loh Mizu. Apalagi sudah 2 section itu yakin. Kalau listeningnya berarti cuma untuk menopang dikit-dikit gitu aja. Iya, tapi kalau misalnya listeningnya cuma 300, yang lainnya itu sama aja. Bagi 3, jeblok juga Mizu. Bisa sih kalau listeningnya 300, structure-nya 500, readingnya 500. Ya. Minimalnya berapa sih Mbak target Mbak? 4,5 ya atau berapa? Aku sih pengennya di atas 450 aja udah bersyukur banget gitu loh Mas. Bisa itu 450 aja itu kecil, bisa itu. Ya, tapi pesimis. Ya memang untuk 500 nggak yang segampang itu, benar. Cuman kalau 450 aja sih menurut saya itu masih gampang lah, bisa lah pasti itu. Mencoba menenangkan diri Mizu sampai ke bawah mimpi. Bisa karena memang ya banyak lah, misalkan dapat yang 497, 493 ada aja yang seperti itu memang. Cuman maksudnya kalau tadi targetnya itu dari 450 seharusnya dapat lah itu kalau saya bilang. Cuman kalau untuk yang di 500 ke atas mungkin karena Rizka bilang tadi sudah pesimis memang ya mungkin ya tipis-tipis di sekitaran 500 kayak gitu loh. Tapi aku juga termasuk orang yang laki gitu loh Mizu, sering kalau ujian kayak TPA Bappenas kemarin tuh. Aku yakin nih di bawah 400, nilai aku tuh di atas 500-an gitu tuh bisa. Jadi unexpected ya? Ya, berarti berharap aja seperti itu lagi. Ya, semoga aja deh. Thank you ya Mizu dan everyone udah mau denger proposal aku. Oke, semangat. Ya, semangat. Semangat, Kak. Good luck. Mungkin Sana ada yang mau disampaikan. Mbak Hasana ada yang mau disampaikan. Iya, apalagi Hasanah mana nih, diem aja terus nih. Hadir, menyimak. Oh, hadir, menyimak sambil tiduran ya. Dua patah kata Mbak, aku guru gitu loh. Ayo semangat teman-teman, semoga impian dan cita-cita kita tercapai semua. Amin. Ya Allah. Amin. Oke, ada lagi? Nanti kita sambung lagi lah ya. As I said before, I have to grab a bite. Thank you. I'm starving. Thank you. Okay, thank you very much, guys, for attending the class. I hope you enjoy our meeting for tonight, and I hope everything that I have taught you before, I have explained before, you can understand all of them, and you can do all of the assignments as well. And yeah, that's all. Thank you very much, guys. As always, keep healthy and see you in the next occasion. Let's close our class by reciting positive.
Positif. Thank you Guru and Thank you, everyone. Coach. Semangat Kak Julia Rizka. Have a nice night, guys.